mga konsehales y visitar na sepultura del General Vicente Alvarez ng Calawit, Zamboanga del Norte. Este partner, part 2 del report del diatong Cap Fred Atilano. Imedia mo. Report del Pueblo. El mencionado sepultura, grande diferencia con el mga monumento de otro mga héroe na un altura lugar, tumpog de piedra. Hasta, y a conducir simple programa y a ofrecer corona de flores que bien memorable para con todo. Y tiene también gran salud, unificación que el respeto y honor está para siempre na cada zamboangueño y familia del mencionado general que debe mandapirme acordar. Y es el cuantos mensajes durante el programa. Siya po ay isang hero. Dito kami ngayon in the hope that the people of Calawit will now understand the importance of this site. Gusto namin itong lugar na ito, with the help of the City Council and Municipal Government of Calawit, na gawin ito a park na may mga tao pupunta dito para magtingin lang sa shrine ni General Alvarez. Para ang kanyang memory, ang kanyang heroism, hindi malimutan. Alam nyo, napakahirap yan hanapin sa mga leaders ngayon. Si General Alvarez, at that time, I was told $200,000 para sumurrender. Pero hindi nag-surrender si General Alvarez. Napakahirap hanapin ng leader na hindi mukhang pera, na lumalaban sa prinsipyo. He said that someday Zamboanga will come here. Ese prophecy nila, este día yang fulfill. Late ya kita, pero never late. General, taki kami. Bigger than life itself. In Zamboanga City, the Jose Rizal ang sinagrandor. And monument. The General Alvarez, no hay monument. Where's the plaque of General Alvarez? I can white with anybody bringing here? Ese plaque, ese subi. Zamboanga City is not for sale. We will fight to the last man. To work forward, no, para pwede kita as a Indigenous People Cultural Center akina dito po sa inyo. Sana po maring magkaroon yon, isang kagandang loob po sa Calawit kapag po ay kikilanin natin si General Vicente Alvarez. Salamat. Sa dinhi siya gapuyo, sa wala pa sa nagsakit pa siya, nagatudlo na daan siya sa iyahang lubnganan nga dili siya magpalubong og minteryo. So siya jud mismo nagtudlo ani diri nga diha siya ilubong kon mamatay siya. Kay doon na ray adlaw nay panahon nga nay pang mangita sa iya. Mao na ni karon. So natuman ang iyahang mga gibilin nga mga istorya ngadto sa among mga katigulangan. Kay tanan nga tribo giproclaim man na siya dato tumanggong sa sultanate ug gulo gani. So unsa ang plano sa ato ang city councilors nga mga unsa plano nila? Kami diri sa municipal councilors sa LGUs Calawit andami pagsuporta, andami pagtambayayong o pagtabang unsaon nato pag-improve ning usa ka hero nato. Nakadaykuan magamensahe. Uno lang el tono que tamanda acordang. Kay el General Vicente Solis Alvarez, el zamboangueño héroe, amo el bien valiente revolucionario, líder que tiene kita. Durante el programa, está visible con el menor de todo anak del difunto general, señor Pablo Alvarez, y el mga pamilya, quien está na mencionado lugar. El mga konsehales de Ciudad de Zamboanga, quien participa con el simple de programa, como si Consejal Rudy Bayot, Consejal Jerry Pérez, Consejal Vipe Lago, y si Consejal Kim Lago, y el IP Representative Ismael Musa. Ese mismo tiempo, te estudia ya el ambos oficiales del Calawit y gobierno local de Ciudad de Zamboanga por el posible mejoramiento del mencionado lugar. Aquí mismo na Calawit, Zamboanga del Norte, comparando na otro mga monumento de General Vicente Alvarez, tiene diferencia por medio del coco que este mga tiempo debe pa mejorar. A lo menos puede saber public que donde aquí mismo y entera con el diaton general. Otra vez, desde aquí na Calawit, Zamboanga del Norte, Cap Frederic Atilano, E105.9 News FM, Imedia mo. Report del Pueblo.